8 ପଦର ଯାହା 7 ଏବଂ 8 ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଣୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆରାମରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋଦମ ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋଦମ ଅମରାକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଗଲାନି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଚରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ କି ସୋଦମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। এই ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ନା ଧର୍ମପରାୟଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଲୋତଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଗରର ଦୁଷ୍ଟତା ଏତେ ଭାରି ବଢି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଲୋତଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ନଗରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ନଗର ସହିତ ଏତେ ସେମାନେ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଲେ, ନଗରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଫଳ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯାହା ସେ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପୁରା ସେ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 15 ପଦରେ ଆଦି 19 ତାର 15 ଦେଖୁଛୁ, 2 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଏବଂ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସେ ନଗରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧରି ନଗର ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 17 ପଦରେ ନା ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ରାତିରେ ଏଇ 2 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋଟ ତ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ଯଦି ସେ ପରିଚିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନଗରର ଅବସ୍ଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ଷତି କଣ ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସହର ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହିଲେ, ମାନେ ତ ଅତିଥି ମୋ ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କ୍ଷତି କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବାହାର କରି ଆଣିଲା ପରେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ ନାହିଁ, ନା କୋଉଠିକୁ ଯିବ, ପର୍ବତକୁ ପଳା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସୋଦମରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଯେ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଯାଇ ନ ପାରୁ, ଅତି ଦୂର ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୟର ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ସେଇଠି ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଅନୁମତି ଦିଅ, ସେଇଠି ଯାଇ ଆମେ ରହିବୁ। ଏ କଥା କହନ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ ସକାଶୁ ଆମେ ସେ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସେଇ ଶୟର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ।
से समय तो गाड़ी घोड़ार सुविधा नाही किंतु चाली 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 से जाइछन्ति राति सार चली आउ से स्थान रे पहुंचिले प्रतिशोर पहुंचिले तापरे गंधक एवं अग्नि द्वारा परमेश्वर रथ तो प्रज्वलित एई भली भाबरे लोटों को से सेठू रक्षा कले उद्धार कले तेबे प्रभु नाम धन्यवाद हो ना आमने जते ए समस्त विषय देखु देखु आमने आउ गोटे विषय को देखिबा जे बेले बेले लोक माने कहंती बा ए देशर लोकंकर नीति ना कौन कहंती ना जगत रे कथाटी रही प्रचलन अछि ना अभाव रे स्वभाव नष्ट बेले बेले के अभाव हेबा तुरु लोकंकर स्वभाव नष्ट हो जाए चरित्र नष्ट हो जाए गुण नष्ट हो जाए नाई प्रिय लोक माने से प्रकार नुहे अभाव ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासी साधु धार्मिक लोक मान अभाव तांकर चरित्र को नष्ट न कर कारण एमती कहती जगत रे लोक माने से प्रकार कहती किंतु ताहा संपूर्ण सत्य नुहे कि प्रकार भाव रे ना आम गोटे उदाहरण देखि परिबा ए अभाव तांकर चरित्र को बा तांकर स्वभाव को ईश्वर परायणता को कौन सी प्रकार तांकर नष्ट करि पारि नाही आइबो तार एक पर्व आम उदाहरण स्वरूप देखि परिबा आइबो 1 8 आ 2 आ 3 दुई पर्वर 3 पद एक पर्वर 8 पद 2 पर्वर 3 पद आ से स्थान रे परमेश्वर सुंदर भाव रे तांकर परिवार को चलै नउछंती आइबंकर परिवार को अति सुंदर भाव रे चलै नउछंती एमती समय 8 पद रे जते हम देखुछु जे शैतान सेठी आसी पहुंची एवं आइबंक ऊपर तांकर मन देइछि तो आइबंक प्रति जते मन देइछि तो से समय रे ना परमेश्वर कोन करूछंती तांको विषय रे साक्ष्य दउछंती कोन कहउछंती ना परमेश्वरଙ୍କ आइब परी सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही आ से कहउछंती अकारण रे ता विषय रे कहिले मध्य हेबो नाही किंतु शैतान से समय छाड़िला नहीं लागी रही आ से कहूची आइब कौन अकारण रे आपणकर सेवा करुची तार चारिआडे बाड़ देइछंती धन संपत्ति वृद्धि करिछंती आ सुरक्षा देइछंती सुरक्षार बल रे अछि बोली से आपणकर सेवा करुची तो सेठो जते बेले परमेश्वर तांको आइबंक विषय नहीं गोटे 100 को 100 नंबर रखिथिबार गोटे सर्टिफिकेट दे देले ना कौन ना आइब सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी मनुष्य केही पृथ्वी रे ना ता समान लोक ता सरिकी लोक केही ना एतले 100% नंबर रखिथिबा गोटे सर्टिफिकेट धराई देले आ तारी ऊपर एबे शैतान कार्य आरंभ कला जेतले कार्य आरंभ कला से समय सत को सत आइब सर्वहरा हेले गृह गला पिला माने मले धन संपत्ति चोरी हैला सबू चली जीवा परे निजर शरीर मत माने समस्ते तांको विषय रे अति भलरे जान अति भलरे आमने से पद गुडी को आमने आइबंक विषय रे जानिछो से भली परिस्थिति रे जीवा पर्यंत से आपनार सरलता को रखी थे हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद हो कारण परमेश्वर जानिछंती जे आइबंकर जीवन ईश्वरक प्रति जो प्रकार भक्तिपूर्ण जीवन विश्वासर जीवन सिद्धतार जीवन सरलतार जीवन धर्मपरायण जीवन ताकू देखी अति निकटर से देखी हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद दूररू नुहे निकटरू से देखी प्रतिदिन देखी जीवन शैली को ईश्वर प्रति जो भक्ति रही से आखि बुझी गोटे 100 नंबर रखी पास कर सर्टिफिकेट 100 को 100 नंबर रखी पास कर सर्टिफिकेट दे आज ये भाव में सतरे आम स्कूल कॉलेज मानक शिक्षक शिक्षयित्री मान अच्छा जो मैंने से अध्ययनरत रोहुथिबा पिला मानकु से माने स्टडी करते देखंती किए इंटेलिजेंट पिला किए ज्ञानी पिला से भितर से माने खोजंती एवं से मानको स्कॉलरशिप पठेया पाए
ନବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଡି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାସିକିଆ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତ୍ରୟମାସିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଗୁଡିକରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ତାର ଷ୍ଟଡି ଯୋଉ ୱାର୍କ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ତାର ନଲେଜ କୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ, ସବୁଦିନ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରେ, ଭଲ କରେ, ସୁନ୍ଦର କରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। एग्जाम आनुआल एग्जाम ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ। କେବେ କେବେ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନ ହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଇବ ତାର 7 ପର୍ବ 18 ପଦ, ଆଇବ 7:18 ଆମେ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। 7:18 ଏଇଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ତତ୍ପ ନେବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱର ସକାଳ ହେଉ ବଡି ଭୋରରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ତତ୍ପ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ 68 ତାର 11 ଲେଖା ଅଛି, ସରି 19 ରେ ଲେଖା, ଗୀତ 68 ତାର 19 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନର ସମସ୍ତ ଭାର ସେ ବହନ କରନ୍ତି। ସକାଳରୁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆଇବ ତାର 7:18 ଅନୁସାରେ ସକାଳରୁ ତାର ତତ୍ପ ନେବେ। କଣ ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, କେମିତି ଆଜି ସେ ରହିବ, କେମିତି ସୁରତ, କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିନ୍ଧି, କଣ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ତାର ତତ୍ପ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ପ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପ ତ ନିଅନ୍ତି, ଯତ୍ନ ତ କରନ୍ତି, କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହା ସେ ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଲେଭେଲରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଉପର ସ୍ତରକୁ ସେ ଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାରଣ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆଇବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏତେ ବଡ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଭରସା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କଣ ମନେ ରଖିବା ହେବ ନା ଆମେ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଏ ତ ସେ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଏ ସେ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେ ଦାନିଏଲ ସଦରକ ଅବେଦନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କେମିତି ଯଦି ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ଆମର ତତ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା କି ଆମମାନଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଦିନଟି, ଏଇ ଦିନଟି, ଆଜି ଦିନଟି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଦିନ କାଟି ପାରିବା।
समय दिन को समाप्त करिपरिबा सेतिपय मन सचेतन हेउ जागृत अछु एवं प्रभुଙ୍କର आगमन ମଧ୍ୟ ହେବ ସେ आगमन जेमति हम तांकर निकट पहुंची परिबा सेतिपय ମଧ୍ୟ आपनको प्रस्तुत करि रखिबा दरकार अनुग्रह अर्ज किंतु मन रखिबा परीक्षा जे सेमानक जीवन रे होइथिला आम जीवन रे आसीबो नाही आम जीवन रे ମଧ୍ୟ अनुग्रह जुगर ମଧ୍ୟ परीक्षा करन किंतु के प्रकार भाव रे परीक्षा करंती ना जहा लेखा जी करंतियो प्रथम करंती 10 तार 13 पद अनुसार मनुष्य प्रति विश्वासी मानक प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू देबे ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेतिके माने सह्य करि परिबा स्वाभाविक भाव रे जेतिके माने करि सह्य करि परिबा जो प्रकार से प्रकार परीक्षा आमानक प्रति घटिबो हालेलुया प्रभु नाम रो धन्यवाद हो किंतु ईश्वर विश्वास मन रखिबा दरकार जे ईश्वर विश्वास्य असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू देबे नाही प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम रो धन्यवाद हो आमे एथि पे भाग्यवान लोक असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू देबे नाही जोटा माने सहय करि परिबा इजीली पारी करि परिबा तको ओवरकम कर जाय परिबा सेथिरे स्थिर रही परिबा सही प्रकार परीक्षा आमान को से करंती जोटा माने पारिबा नाही थकी जीवा पड़ी जीवा रही जीवा ए प्रकार परीक्षा से आमान को पई करंती नाही हालेलुया अति सहज एवं सरल भाव रे से आमानकर परीक्षा करंती जोटिके आमाने जीति परिबा जय ही परिबा स्थिर रही परिबा से प्रकार परीक्षा आमान को पई से करंती जेपरि आमाने गोटी विषय उदाहरण आम देखी परिबा कि प्रकार भाव रे ना प्रेरित तार 12 पर्व 4 पद रु 11 पद पर्यंत से स्थान रे अछि जोटा के से सहाय करि परिबे उत्तीर्ण होई परिबे से प्रकार परीक्षा से करिसंती आ सेटा राजा हेरोद जो समय रे जोहनक भाई जाकुबंकर मुंड काटिले से समय देखुछन जिहुदी माने अति संतुष्ट होउचंती बड़ खुशी होउचंती राजांकर प्रशंसा करूचंती तेणु राजा देखिले से समय पितर मध्य अछंते पाखा तेणु पितर को से धरी पकाइले एवं पितर को धरी सेटा होची से समय कथा पर्वर समय कथा तो से समय ताको से कौन कले ना कारागार मध्य बंदी करी रखिले कारागार मध्य बंदी कर जो समय रखिछंती आ से समय किंतु ईश्वर कारागार मध्य को दुई दूतों को पठाइले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदि बा माने जानु ईश्वरंकर आज्ञा बिहुने किछि हुए नाही से आज्ञा न देले आदेश न देले के कि छुई परिबे नाही प्रभुक लोक मानको कारण प्रभुकर हाथ तांको ऊपर अछि अनुमति देले समस्त कथा तो लिखित नाही किंतु ईश्वर अनुमति देले जते अनुमति दैछंती तो से समय पितर को धरी कारागार बंदी करी रखिछंती पितर कारागार सुइछंती किंतु प्रभु सुई नाहंती प्रभु जोगिछन समस्त विषय देखुछंती पितर बंदी गृह रे अछंती आसे देखुछंती हालेलुया कष्ट रे अछंती प्रभु दुई दूतों को पठाइले पितर को जोगाइले उठाइले जता पिंध चदर गुड़ा मो पछे पछे आस मो पछे पछे आस बाहर करी सब द्वार मेला ही गला बाहर को से नहीं आसे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को नाम धन्यवाद हो आ पितर सेठो मुकुली आसे जोटा सहय करता पूरा इजीली आराम रे गले कारागार सुइछन कि ईश्वर कार्य करछंती प्रेज द लॉर्ड आपण दूतों द्वारा पितर को उद्धार करिवार रास्ता से मुक्त करदे पितर मुक्त हेबा से समय पाए बड़ कष्टर विषय थिला किंतु ईश्वर असंभव नहीं ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करछंती ताहा से करंती कसह्य परीक्षा से परीक्षित हेबाको देबे नाही सेही प्रकार भाव रे शिला पाउल को मध्य नहीं बंदी करा हिछि हरिकाठ द्वारा बंधा हिछंती एवं जेल मध्य तांको रखिछंती किंतु शिला पाउल ईश्वर प्रति तांकर जो मनोभाव जो भक्ति जो स्तुति गान करवा ईश्वर को आराधना ईश्वर आराधना प्रशंसा करवा गीत गायन करा
এই जो तांकर जीवन रे प्रधान लक्ष्य आउ से कार्य से निवृत्त हुई ना जेल अच्छे ठीक अच्छे कारागार भितर अच्छा बंधा किंतु अर्धरात्र उठी से ईश्वर स्तवगान कर तो सही जेल रे से समय पितरों को बाहर कर आनिबा पय जे प्रकार दुई स्वर्गदूतों को पठाइले से प्रकार से स्वर्गदूतों को किबा कौन से अध्यक्ष अध्यक्ष किबा राजा को कहा से मनोनीत कले ना किंतु भूमिकंप द्वारा जेल द्वार भांगी दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद हो भूमिकंप पठाई दोहलाई दे भूमि घर से जो बाजू बंध गुड़ाक सब भुसुड़ाई पकाई दे शिला पौलंकर बंध पादरे बंधा हरि काट से जो बंधन खोसाई दे मुक्त करदे हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद हो परीक्षा संगे संगे उद्धार रास्ता मध्य से देखा तो यही प्रकार भाव से मुक्त करदे असह्य परीक्षा से परीक्षित होगा देले ना कारण प्रभु नाम धन्यवाद हो हालेलुया ना हम आज आम जीवन तद्रूप घटी था पाउलों विषय जदि आम कहवा पाउलों विषय ताहले 11 पर्व सॉरी द्वितीय कोरिन्थ 11 पर्व 23 रु 28 पद मध्य पाउलों जो एते परीक्षार से सम्मुखीन होते प्रतिदिन प्रति मुहूर्त समय से परीक्षार सम्मुखीन होते से कहते कारागार रहिबा जिहुदी मानकर 39 थर 39 प्रहार समुद्र यात्रा रे विभिन्न कथा किंतु जिते कष्टर समय दी जाउथिले परीक्षार समय दी जाउथिले प्रभु कोठी भी तांको अटकाई रखिले रही गले ना सबुठी पारी करने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम धन्यवाद हो तो आज आम जीवन में ताहा ही घटे आज आम जीवन में से पाउलों जीवन रखिला पितरों जीवन रही छोट छोट परीक्षा विभिन्न बड़ परीक्षा आ से परीक्षार प्रभु से पारी करदेले ताहा तो निराट सत्य किंतु आम जीवन में कौन प्रकार गुणा ना आम प्रभु प्रत्येक दिन समस्त आम आवश्यकता अधिक विषय दियंती किंतु जहाँ दियंती ताहार परीक्षा करते आम जीवन यात्रा आम जो यात्रा करुच विभिन्न समय आम दुष्ट लोक मान के हाबुड़ पड़ुछु के रास्तार एक्सीडेंट होउछि केबे ते आमनकर अपहरण कर नहीं जाउछि आमर संपत्ति अन्य मानक ठार विश्वासी मानकर संपत्ति एमाने सहज सरल लोक नेला परे मध्ये माने से किछि तार विवाद करिवे नाही एम्ति भाबरे एवं जोर जबरदस्त मध्ये नेउछन्ति आ अनेक समय रोगर शिकार होउछु अभावर शिकार होउछु कष्टर शिकार होउछु असुस्थ देह असुस्थ होए केते प्रकार परीक्षा मानक जीवन मध्ये आछि कारण आईबंक जीवन रे जेमति कष्ट थिला एते असह्य जंत्रणा थिला असह्य जंत्रणा असह्य परि लागे किंतु प्रभुकर वाक्य अनुसार जेतिके से सही पारिबे सेतिके से दियंतिले हालेलुया एवं सेथिरो से मुक्त करथिले आजि मध्य प्रभु आमानक प्रति हम समस्तक प्रति ताहा ही से करती आम जेपरि विश्वासर जीवन रे आम जेपरि अधिक कष्ट न एथिपाई प्रभु उद्धार पथ जेतिके सहाय करि परछु सेतिके दियंती एवं सेथिरो मध्य से आमनको पारी करि पारी नै जाउछन्ती तो ये जेपरि आमनकर दैनंदिन जीवन जो यात्रा आरंभ करूछु संकीर्ण पथरे आम यात्रा करूछु ए यात्रा रे जेमति आमने हमर निरूपित पथरे आमने जेमति पहुंची पारे प्रेज द लॉर्ड से पर्यंत प्रभु आमनकर सहवर्ती जेहेतु लोक 22 पर्व अनुसार शैतान पृथ्वी मथरे पतित होइछि एवं से तांकर लोक मानको क्याको कि प्रकार ग्रास करियो प्रथम पितर 5:8 अनुसार सिंह न्याय गर्जन कर खोजी बोलुछि हाबुड़ पड़े किंतु प्रभु उद्धार करबा लोक से आमनको उद्धार करछु प्रथम कथा द्वितीय कथा मु आपन मन कहया चाहिबी द्वितीय कथा गोटे दुईटी पद रे मु आपन शेष करबा चाहिबी कारण अधार्मिक मानको विचार दिन पर्यंत अधीन रखिबा को मध्य प्रभु जानते धार्मिक मानको धर्मपरायणता रे समस्त परीक्षा से मानको उद्धार करबा पय जानंती एवं रक्षा करंती अधार्मिक अदुष्ट लोक मान ईश्वर विहने लोक मान दंडर अधीन रखा चाहते द्वितीय पितर 2:4 पद आ से समय पतित दूत मान ईश्वर छाड़िले ना से बांधी अंधकार गुहर रखी अच्छा नरक रखी जिहुदा 1:6 जो दूत मैंने अपना 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 अपना
पद बा उच्च पद न रखी निज निज वासस्थान परित्याग कले सेमानंकु मध्य महाविचार दिन पर्यंत चिरस्थायी बंधन आबद्ध करी अंधकारमय स्थान रखी अछंती। जेमती ये तो दूत मान कथा किंतु आमे आमर पूर्व शिक्षा को आम जाओ आदि पुस्तक तार 7 पर्व 6 रु 23 जिते मैंने अध्ययन करुचु नहंक विषय शुणीचु एवं आदि पुस्तक 19 तार 24 रु 25 तार तौक जो अध्ययन करुचु लोटों विषय शुणुचु। तो लोटों समय जो मैंने दुष्ट ईश्वर अबाध्य लोक मैंने अधार्मिक लोक मैंने से अग्नि द्वारा विनष्ट कले नहंक समय नहंक धार्मिक नह एवं 7 प्राणी 8 प्राणी को रक्षा करने संगे संगे से नहंक समय जल प्लावन द्वारा दुष्ट अधार्मिक लोक मान विनष्ट कले। प्रभु अपना बाक्य दी आम समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु आम सहवर्ती हूँ दिन मान जो जीवन रे धर्मपरायण जीवन जदि क्लेश अच्छी से लिखा हो प्रकृत में जो धर्म जीवन यापन करते क्लेश भोग कर धार्मिक लोकर विपद अनेक किंतु ईश्वर सब विपद से उद्धार करे। हालेलुया। आम सपक्ष आमर प्रभु उद्धार परीक्षा उद्धार करने प्रलोभन उद्धार करने विपद उद्धार करने रोग उद्धार करने से आम सहित अच्छा। हालेलुया। कारण आमनकर पिता स्वर्ग रही आमनकर प्रभु आम पिता दक्षिण पार्श्व अच्छा पवित्र आत्मा ईश्वर आम मध्य रही शांति और संपन्ना दे धार्मिकता पथरे विश्वस्त भाव ख्रीष्ट निम्ते ईश्वर राज्य निम्ते कार्य करी सेवा एवं दायित्व को संपन्न करने से आम संगे संगे रही अच्छा। हालेलुया। आज से दिन ठार प्रभु आम विश्वास करवा ए पर्यंत से आम रक्षा कर आग को रक्षा कर प्रभु ये संक्षिप्त चिंताधारा उपर प्रभु आम आशीर्वाद करूँ कौन सी शक्ति ना जे आम को ये जो ईश्वर बाटर ईश्वर धार्मिकतार बाटर जीवन पथर धर्मपरायण जीवन रू अटकाई आम को अलगा कर कौन सी शक्ति नहीं कारण ईश्वर हस्त आम गौरव सब ईश्वर हो। धन्यवाद दूची मो आम परिवार आप प्रार्थना कर प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे से मिच्छा झील मछिया झीर तार जो एलर्जिक होता पित्त होता देह फुलुला मुझे नवेदन करी गत काली विषय शुणुली बाबा कमी कही धन्यवाद दूची प्रभु सुस्थता देता हेतु सब गौरव ईश्वर हो। प्रार्थना सुजोग ईश्वर वाक्य कहवा धन्यवाद संक्षिप्त चिंताधारा प्रभु आशीर्वाद करंतु। आमेन आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. Amen.